祈祷好你的蜡烛非常柔软，请你把你的蜡烛放在我们的胸脯上，马上把我们胸脯带进撒在你的莲花烛的手上。其实呢，不能控制自己。在那里看了温柔姑娘莲花口中的这个歌曲，不想情不自禁。非常柔软。
माथा करो किंतु कृष्ण कोई ताकिए আছে कृष्ण जो एक दिखे कोई जो दूर जो दाहिने संस्कृति खूब क्रोध से देखते तो कृष्ण ओरियो ताकिए আছে আর ললিতা বিশাখা আদি রাধা রানী সৌভাগ্য দেখছে देखो कृष्ण तार दिखे तार नजर नहीं केवल भगवान कृष्ण राधे स्मृति देखने देनी राधा रानी अभिव्यक्ति करते छोटा लोगों को प्रश्न करे इसके बाद हमारे जो भाला प्रेम भरे नाते प्रेम साथे बने जो भरे नाते से आज विभिन्न प्रकार का प्रयास करते आज कृष्ण को बांधना मेरे चेष्टा करते कृष्ण दुनिया में अत्यंत दुनिया में अत्यंत दुनिया আমাদের দেখে আধুনিক শ্রেণীর আছে এটি হলো বিপ্লব আজকাল এটা বিরাট আর একটি বিরাট তোমরা কি মনে করবে সমাজে ছেড়ে দিয়েছিলাম কেবল তোমাদের আমার প্রতি স্নেহ মান দয়া রাগ আশীর্বাদ ভাব ভাবনা এই যে ভাব তোমাদের হৃদয়ে আছে এই ভাবকে আমি শান্তি করার জন্য কেবল আমি তোমাদের চাইছি তত্ত্ব তোমাদের চাই যদি আমরা তোমাদের না থাকতাম এই গতি প্রকাশিত হতো রাসলীলায় তোমাদের যে ভাবনা প্রকটিত হয়েছে ওই ভাবনা প্রকট হতো না এই যে কবিরা মনে করবে না আমাদের খারাপ মনে করবে না আজকে এই সমস্ত কথা এই স্থলিতে अतएव हमारा गुरु गोबर आत्मबोधे इस स्थलिते हम लोग आए यही पर जिससे आप और यहाँ के एक दूर हमारे हृदय की सारी कामना को पूर्ण कर सकता है यहाँ का फूल लगाओ यहाँ का राधा भाग सबको सुंदर प्रदान करेगा वाचा चलो संस्कृत रूपा से पूजा होगा अधिकार सावन